बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के नए मरहले का आगाज हो गया है। हुकूमत 5 साल में 5 लाख घर तामीर करेगी। रवां साल के आखिर तक 1 लाख घरों का हदफ। हुकूमत जमीन और घर दोनों देगी। लोग अपना घर बनाने के लिए सारी उम्र गुजार देते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की जानिब से कहा गया। मजीद कहती हैं कि अपनी छत अपना घर हमारा सबसे अहम मंसूबा है। अपनी छत अपना घर मंसूबे का कोई मुतबादिल नहीं। ये भी कहा कि 7 माह की कलील मुद्दत में तकरीबन 64,000 बिला सूद कर्जे दिए जा चुके हैं। तकरीबन 9,000 घर मुकम्मल हो चुके, 45,000 घर जेर तामीर हैं। मजीद कहा कि रवां साल तक घर बना कर दिए जाएंगे। अपनी ज़मीन अपना घर स्कीम में 19 अजला के लोग शामिल होंगे। तो अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के नए मरहले का आगाज हो गया है। इस बात का कि जब आपके पास अपना घर नहीं होता, अपनी छत नहीं होती, तो ये वो ईंटों और गारे के मकान की बात नहीं हो रही होती, वो सुकून की बात हो रही होती है जो दिलों में होता है। वो इस सिक्योरिटी की, सेफ्टी की बात हो रही होती है जो इंसान के दिमाग में होती है, उसकी रूह में होती है कि हमें कल कोई दरवाजा खटका के ये नहीं कहेगा इधर से निकलो वरना किराया टाइम पे दो। मुझे अंदाजा है उन माओं की तकलीफों का जिनको ये पता है, जो जाए नमाज पे बैठ के दुआ मांगा करती थी कि अल्लाह ताला हमें अपना घर दे, क्योंकि ये अपने बच्चों को एक महफूज मुस्तकबिल देना, उनको अपना घर का सुकून देना, अपने घर की एक फीलिंग देना, ये हर माँ बाप की कोशिश भी होती है और पूरी जिंदगी वो इस सही में इस कोशिश में गुजारते हैं। तो मुझे आज मैं आपकी खुशी में बराबर की शरीक हूं और मैं बहुत आजिज़ी से, खुशी से, तशक्कर के जज्बात से सरशार होकर मैं आपको सर झुकाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके मैं आपको ये बात आज बता रही हूं कि 7 माह की कलील मुद्दत में तकरीबन 64,000 कर्जे जो हैं वो दिए जा चुके हैं और ये 100% इंटरेस्ट फ्री, सूद फ्री, बगैर सूद के कर्जा है जिसको आपने लाहौर के हुस्न में एक और दिलकश इजाफा। मरीम नवाज का पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन में तजुर्बाती सफर। सुपर एटोनमस रैपिड ट्रांसिट ने अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक सफ़र किया। वज़ीर आला ने आम ट्रैफिक के दरमियान ट्रेन की कारकर्दगी का जायज़ा लिया और माहौलियाती आलूदगी में कमी और ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी आए की उनकी जानिब से ये कहा गया। तो लाहौर के हुस्न में एक और दिलकश इजाफा किया गया है। मरीम नवाज का पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन में तजुर्बाती सफ़र। सुपर एटोनमस रैपिड ट्रांसिट ने अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक सफ़र किया। वज़ीर आला ने आम ट्रैफिक के दरमियान ट्रेन की कारकर्दगी का जायज़ा लिया और कहा कि माहौलियाती आलूदगी में कमी और ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी आएगी। बाजारों में चीनी की सूरत हाल प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट के दावों के बरक्स है। 173 रुपये फ़ी किलो के मुकर्रर करदा सरकारी नर्ख पर चीनी दस्तयाब ही नहीं। गली मोहल्लों की छोटी दुकानों से चीनी बिल्कुल गायब है। मुतादिद सुपर स्टोर्स पर भी 190 था 200 रुपये में चीनी मिलने लगी है। शहरी महंगे दामों चीनी फरोख्त करने पर मजबूर हैं। उधर किराना फरोशों की जानिब से होलसेलर्स पर सप्लाई में ताखीर का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इंतजामिया से होलसेलर्स के पास सेल रिकॉर्ड और सप्लाई चेक करने का मुतालबा किया गया। बाजारों में चीनी की सूरत हाल प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट के दावों के बरक्स। गली मोहल्लों की छोटी दुकानों से भी चीनी गायब। 173 रुपये फ़ी किलो के मुकर्ररा सरकारी नर्ख पर चीनी मुतादिद जगहों पर दस्तयाब ही नहीं। मुतादिद सुपर स्टोर्स पर भी 190 था 200 रुपये में फरोख्त हो रही है। सरकारी नर्ख पर चीनी के दस्तयाबी पर शहरियों ने हुकूमत और इंतजामिया से फौरी नोटिस का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि अगर रोजाना की बुनियादों पर चीनी टनों में फराहम की जा रही है तो वो कहाँ जा रही है। शहरियों ने चीनी की सरकारी नर्खों पर फराहमी का मुतालबा किया है। दुकानदारों का कहना है कि होलसेल से मिलने वाली महंगी चीनी सस्ती कैसे बेचें। चीनी वाले आ ही नहीं रहे, जो होलसेल हमें करते हैं, जो डीलर आते हैं चीनी वाले वो आ ही नहीं रहे। कस्टमर काफी आते हैं और जो आते हैं पहले हमने सेल कर रहे थे, जब से हाथ से ज्यादा उसकी कीमत हुई है ना तब से नहीं सेल कर रहे। दूसरी जानिब शहर में किराना फरोशों के पास चीनी की तरसील बेहतर न हो सकी। किराना फरोशों ने होलसेलर्स पर सप्लाई ताखीर से देने का इल्जाम लगाया है। किराना फरोश कहते हैं होलसेलर्स ब्लैक में चीनी महंगी दे रहे हैं। किराना मर्चेंट्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद आरिफ ने कहा कि जिले इंतजामिया होलसेलर्स के पास सेल रिकॉर्ड और सप्लाई चेक करे। अब चीनी ना देने या महंगी देने का कोई जवाब नहीं। जो नासिर चीनी महंगी करने का जवाब बना रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए।
وفاقی حکومت کا بجلی کے بلوں کی قیمت میں ڈیجیٹل مردم شماری کرنے کا فیصلہ، لیسکو سمیت تمام کمپنیز کو ڈور ٹو ڈور سروے کرنے کے لیے مراسلہ بھجوا دیا گیا۔ کمپنیاں تھرڈ پارٹی کے ذریعے ڈیجیٹل مردم شماری کروائیں گی۔ وفاقی حکومت کا الیکٹریسٹی پلان کے تحت مردم شماری کرنے کا فیصلہ، بجلی کے بلوں کی مد میں ڈیجیٹل مردم شماری کی جائے گی۔ لیسکو سمیت تمام کمپنیوں کو ڈور ٹو ڈور سروے کے لیے مراسلہ بھجوا دیا گیا۔ مراسلے کے مطابق کمپنیوں کو تھرڈ پارٹی کے ذریعے ڈیجیٹل مردم شماری کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ڈیجیٹل مردم شماری میں صارفین کے قومی شناختی کارڈ نمبرز کا ریکارڈ لیا جائے گا۔ گھروں پر نصب میٹرز کی تعداد بھی ریکارڈ میں شامل کر دی گئی۔ کنیکشن گھر کے مالک یا کرایہ دار کے نام پر ہونے کا ریکارڈ بھی ڈیجیٹل مردم شماری کا حصہ بنا دیا گیا۔ سروے کے دوران بجلی کے بلوں پر عائد ٹیرف اور صارفین کے موبائل فون نمبرز بھی حاصل کیے جائیں گے۔ مڈل اسکولوں میں پڑھانے والے اساتذہ ہو جائیں تیار، 12ویں جماعت کا بورڈ کی طرز پر امتحان ہوگا۔ مسلسل خراب نتائج دینے والے اساتذہ کو نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا۔ خراب نتائج دینے پر متعلقہ ہیڈز کو بھی جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اچھے نتائج دینے والے اساتذہ کو بونس دیا جائے گا۔ مڈل اسکولوں میں پڑھانے والے اساتذہ ہو جائیں تیار، طلبہ کے ساتھ اساتذہ کا بھی امتحان ہوگا۔ اب 8ویں جماعت کا بورڈ کی طرز پر امتحان ہوگا۔ مسلسل خراب نتائج دینے والے اساتذہ کو نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا۔ خراب نتائج دینے پر متعلقہ ہیڈز کو بھی جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اچھے نتائج دینے والے اساتذہ کو بونس دیا جائے گا۔ بہترین نتائج پر اساتذہ کا پرفارمنس الاؤنس بھی لگایا جائے گا۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا تھا، ہر سال فیل ہونے والے طلبہ کے اساتذہ کے لیے محکمہ اسکول ایجوکیشن میں کوئی جگہ نہیں۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے 26 اراکین کی نااہلی کا معاملہ پھر سر اٹھانے لگا۔ لیگی اراکین اسمبلی نے اسپیکر کی رولنگ چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے 26 ارکان کی نااہلی کا معاملہ ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گیا، جب مسلم لیگ نون کے ارکان اسمبلی نے اسپیکر ملک محمد احمد خان کی رولنگ کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق متعدد لیگی ارکان افتخار حسین، امجد علی جاوید اور ملک احمد سعید ذاتی حیثیت میں اسپیکر کی رولنگ کے خلاف عدالت سے رجوع کریں گے۔ لیگی ارکان نے معاملے پر وکلاء سے مشاورت شروع کر دی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ یا پھر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے، غور کیا جا رہا ہے۔ دو مختلف آراء ہیں ہمارے سینئر کونسلز ہیں۔ ایک کی آراء یہ ہے کہ بھی ہم سپریم کورٹ ڈائریکٹ آئینی بینچ کے پاس جائیں، اور دوسری ہے کہ نیچے آئیں۔ لیگی رہنما افتخار حسین کا کہنا تھا کہ عدالت کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ نواز شریف کے خلاف ریفرنس درست تھا یا نہیں۔ اگر وہ ریفرنس درست تھا تو پھر اپوزیشن کے 26 ارکان کی نااہلی بھی ہونی چاہیے۔ جو لیگل پوائنٹ ہے یا قانونی پوائنٹ ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اور اگر میں ایڈوکیٹ ہوں، ایک قانون کا طالب علم ہوں اور ممبر صوبائی اسمبلی ہوں، تو پھر میری رسپانسبلٹی زیادہ ہے کہ بھی میں اس کو سارٹ آؤٹ کرواؤں۔ پیچھے کوئی یعنی پڑھنے کا مقصد نہیں ہے، وہ ایک رائٹ ہے، اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ افتخار حسین کا کہنا تھا کہ معاملہ صرف نااہلی کا نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے ایک تاریخی فیصلے کی ساکھ کا ہے۔ لیگی رکن اسمبلی افتخار حسین نے دعویٰ کیا کہ اسپیکر کی رولنگ کو چیلنج کرنے کا مقصد کسی رکن اسمبلی کو نااہل کرانا نہیں بلکہ قانونی پیچیدگی کی درستگی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ صوبائی وزیر زراعت و لائف اسٹاک سید عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت پنجاب ایگریکلچر ریسرچ بورڈ کے 51ویں اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر زراعت و لائف اسٹاک نے پنجاب ایگریکلچر ریسرچ بورڈ کے نئے ایگزیکٹو ممبران کی تعیناتی کی منظوری دی ہے۔ اجلاس میں ممبر صوبائی اسمبلی رانا سلیم، ذکیہ خان، سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو، سیکرٹری لائف اسٹاک پنجاب احمد عزیز تارڑ نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر جنرل زرعی اطلاعات پنجاب نوید عصمت کاہلو، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ، فائنینس اور جنگلات و جنگلی حیات کے نمائندگان، کسان تنظیموں کے سربراہان اور سٹیک ہولڈرز شریک ہوئے۔ چیف ایگزیکٹو اور ڈاکٹر عابد محمود نے ادارے کی نمایاں کامیابیوں، سرگرمیوں اور اجلاس کے ایجنڈے بارے بریف کیا۔ صوبائی وزیر سید عاشق حسین کرمانی نے پنجاب ایگریکلچر ریسرچ بورڈ کے نئے ایگزیکٹو ممبران کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے، جس میں ایگزیکٹو ممبران ایڈمن اینڈ فائنانس، مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن اور کوارڈینیشن شامل ہیں۔ پنجاب ایگریکلچر ریسرچ بورڈ کے ممبران اور عملے کی تنخواہوں پر نظر ثانی اور نئے مجوزہ پیکج کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ پروجیکٹ اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ کمیٹی کا پہلا اجلاس چیئرمین پی بی آئی ٹی محمد منتہا اشرف نے صدارت کی۔ اجلاس میں سرمایہ کاری سے متعلق حکمت عملی پر غور کیا گیا۔
वज़ीर आला पंजाब की जानिब से तश्कील दी गई प्रोजेक्ट एंड बिजनेस डेवलपमेंट कमेटी 15 रोज़ में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए 40 मनसूबों की निशानदही करेगी। मुख्तलिफ शोबों की पेश सरमायाकारी तजावीज़ को प्रोजेक्ट्स की शक्ल दी जाएगी। मनसूबों में सरमायाकारी के लिए मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब किया जाएगा। चेयरमैन PBIT मोहम्मद मुंतहा अशरफ ने सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए बैनुल-अक़वामी मयार की मनसूबाबंदी पर जोर दिया। इस मौके पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स पर मुशावरत, मौसर अमल दरामद के लिए तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। इजलास में ज़राअत, सियाहत, IT, मादनियात, एनर्जी और इंडस्ट्रीज़ में तरजीही मनसूबे ज़ेर गौर आए। कमेटी ने 3 माह में मुताबिक तरजीही मनसूबे तैयार करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान अली काठिया का सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का दौरा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सेफ सिटीज़ अथॉरिटी मुस्तनसर फिरोज़ ने सेफ सिटी मनसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी। निजी PDMA को एमरजेंसी 15 के रिस्पॉन्स सिस्टम और एमरजेंसी मैनेजमेंट के तरीक़ेकार बारे बताया गया। सेफ सिटी और PDMA कुदरती आफात और एमरजेंसी सूरत हाल में मुश्तरका रिस्पॉन्स मॉडल पर काम करेंगे। सूबा भर में कायम स्मार्ट सेफ सिटी सेंटर्स कैमरों से बारिश, अर्बन फ्लडिंग और पानी जमा होने की इतला फराहम करेगी। सेफ सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से हॉट स्पॉट एरियाज, टॉकिंग पॉइंट्स की निशानदही करेगी। रेस्क्यू, रिलीफ और रियल टाइम कोऑर्डिनेशन के लिए फौरी तौर पर एमरजेंसी अलर्ट्स फराहम किए जाएंगे। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मुस्तनसर फिरोज़ का कहना है कि रेस्क्यू, रिलीफ और एमरजेंसी मैनेजमेंट में PDMA के साथ मुकम्मल ताउन जारी है। पैडमिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 170वां इजलास चेयरमैन पैडमिक जावेद इकबाल ने सदारत की। पैडमिक के सनती जोन्स के लिए ओगरा से गैस सेल्स का लाइसेंस, गैस फराहमी के लिए आलात और मीटर्स की खरीदारी करने की मंजूरी दे दी गई। बोर्ड ने पैडमिक के माली साल 2023 की ऑडिट रिपोर्ट्स, माली साल 2024 के ऑडिट के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर्स के तकर्रुर की मंजूरी दी। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में सुई गैस के बकिया कामों के लिए सप्लीमेंट्री बजट की मंजूरी दी गई। मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों के पैच वर्क की मंजूरी दी। 16 करोड़ रुपए की लागत से मुल्तान इंडस्ट्री स्टेट में मेन सीवरेज पाइपलाइंस बिछाने की मंजूरी भी दी गई है। कायदे आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में मरकजी सड़क की तौसी के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपए मंजूर किए गए। पेपरा रूल्स के तहत बिजनेस पार्क के तरक्याती कामों का ठेका सरकारी इदारे को देने की मंजूरी दी गई है। DG नेशनल लॉजिस्टिक सेल मैनेजर जनरल फारूक शहजाद का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर मियां अबूज़र शाह, नायब सदर शाहिद नसीर चौधरी से मुलाकात। मेजर जनरल फारूक शहजाद ने कहा, पाकिस्तान मार्ट मनसूबा बैनुल-अक़वामी तिजारत में संगे मिल साबित होगा। इन ख्यालात का इजहार DG NLC मेजर जनरल फारूक शहजाद ने लाहौर चैम्बर के दौरे पर मनसूबे से मुतालिक प्रेजेंटेशन देते हुए कहा। लाहौर चैम्बर के सदर मियां अबूज़र शाह, नायब सदर शाहिद नसीर चौधरी ने भी खिताब किया। DG NLC का कहना था, मनसूबा दुबई के तिजारती मराकज़ में कायम किया जाएगा। मनसूबा नेशनल लॉजिस्टिक सेल और DP वर्ल्ड के इश्तराक से मुकम्मल किया जाएगा। मियां अबूज़र शाह का कहना था कि पाकिस्तान मार्ट मनसूबा मुल्क की छोटी और दरमियाने दर्जे की कंपनीज के लिए एक ग्लोबल लॉन्चिंग पैड बन सकता है। शाहिद नसीर चौधरी बोले कि लाहौर चैम्बर NLC के इश्तराक से मनसूबे बारे मालूमाती सेशंस करवाने को तैयार है। एशियन डेवलपमेंट की कंट्री डायरेक्टर इमा फैन ने एप्टमा ऑफिस का दौरा किया। मरकजी अहदेदारान से मुलाकात की। टेक्सटाइल बरामदात के हुजम और कदर को बढ़ाने के तरीकों और ज़राए पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की सरबराही कंट्री डायरेक्टर इमा फैन ने की। वफ्द में असलम असद अलीम, खयाम अब्बासी, शहरियार चौधरी, M इस्माइल खान शामिल थे। ADB के वफ्द का एप्टमा के अहदेदारों ने इस्तकबाल किया, जिनमें मरकजी चेयरमैन कामरान अरशद, चेयरमैन नॉर्थर्न जोन असद शफी, हारून इलाही शेख, मोहम्मद अली, एहसन शाहिद, रजा बाकी शामिल थे। वफ्द ने मईशत के मुख्तलिफ शोबों में अहम मवाक़े और खित्ते को दरपेश अहम चैलेंजेस पर रोशनी डाली। एप्टमा चेयरमैन कामरान अरशद ने 1000 गारमेंट्स प्लांट के क़याम के जरिए 5 साल के अरसे में $50 बिलियन का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट VN भी पेश किया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ साजिद कुरैशी की मुलाकात हुई है। साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने का ऐलान किया है। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात के मौके पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था, अवाम ने एक बार फिर 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ की एहतजाज कॉल को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया। अवाम और ख़ुद तहरीक इंसाफ के वर्कर्स रोज़ रोज़ के एहतजाज और मुजाहरों से तंग आ गए हैं। पीपल्स पार्टी एक नज़रियाती और हकीकी जमात है जो अपने कारकुनों को तनहा नहीं छोड़ती। गवर्नर का मज़ीद कहना
कहना था, पीपल्स पार्टी की क़यादत नए आने वाले कारकुनों को खुशामदीद कहती है। साजिद कुरैशी का कहना था, रोज़ रोज़ के धरनों एहतजाजी सियासत से तंग आकर तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया। एडिशनल आर्च इन्वेस्टिगेशन पंजाब शहजादा सुल्तान की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। हाई कोर्ट की मीटिंग में ज़ेर बहस आने वाले 9 निकाती एजेंडे बारे आगाह किया गया। इजलास में ज़ेर इल्तवा चालान, ज़ेर तफ्तीश मुकदमात बारे हर ज़िले की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। एडिशनल आर्च इन्वेस्टिगेशन पंजाब शहजादा सुल्तान का कहना था, समन और वारंट की तामील, गवाहान पुलिस की अदालत में हाजिरी और गवाही को अदालतों में रिकॉर्ड करवाना यकीनी बनाया जाए। कत्ल, डकैती, राहसानी के मुकदमात में नामजद मुलजिमान की गिरफ्तारी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। शहजादा सुल्तान का कहना था, मनशात फरोशी, नाजायज़ असलहा और दीगर लोकल एंड स्पेशल लॉ केसेस में मुलजिमान को करार वाकई सजाएँ दिलवाई जाएँ। ज़ेर इल्तवा मुकदमात के बरवक्त चालान मुरतब करके अदालतों में जमा करवाए जाएँ। गुमशुदा बच्चों और खातिन की बाजियाबी को यकीनी बनाने के साथ साथ मुकदमात को भी यकसू किया जाए। पुलिस शहदा और मुलाजमीन के बच्चों की मयारी तालीम। पंजाब पुलिस और निजी कॉलेज किंग्सफोर्ड के दरमियान MOU पर दस्तखत। पुलिस शहदा के बच्चों को बिल्कुल मुफ्त दाखिला, तालीम समेत दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और निजी कॉलेज के चीफ एग्जीक्यूटिव शेख हसन मुनव्वर ने MOU पर दस्तखत किए। हाजिर सर्विस पुलिस मुलाजमीन के बच्चों को दाखिला फीस और माहाना ट्यूशन फीस में 50% रियायत दी जाएगी। दौरान सर्विस इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के बच्चों को भी दाखिला फीस, माहाना ट्यूशन फीस में 50% रियायत मिलेगी। तालीमी इदारे के स्कूलों में भी पुलिस शहदा और मुलाजमीन को फीस में रियायत देने का फैसला किया गया। कॉलेज के तलबा और तालिबात फ्रेंड्स ऑफ पुलिस, वॉलंटियर्स इन पुलिस प्रोग्राम्स में शरीक होंगे। MOU के तहत पुलिस मुलाजमीन के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेहतरीन मयारी तालीम के मौके मैसर आएंगे। जनरल अस्पताल में थैलेसीमिया के जदीद इलाज, तहकीक और बोन मैरो ट्रांसप्लांट तकनीक पर खसूसी लेक्चर का इनेकाद किया गया। लेक्चर की सदारत प्रिंसिपल जनरल अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल ने की। लेक्चर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट की अहमियत, पेशरफ्त और थैलेसीमिया के मरीजों के इलाज में जदीद तरीक़ेकार पर तफसीली रोशनी डाली गई। हेड ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर नसीर बुखारी ने खसूसी लेक्चर दिया। कहा, बरवक्त तशखीस और मौसर ट्रांसप्लांट मरीजों की ज़िंदगी बचाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट प्रोफेसर फरियाद हुसैन, प्रोफेसर आमना एहसन चीमा, डॉक्टर नाजिश सकलैन, डॉक्टर हसन सलमान, डॉक्टर रबिया जमशेद, डॉक्टर सातिया आमिर और डॉक्टर मोहम्मद उमैर ने भी शिरकत की। शुरा ने थैलेसीमिया के इलाज में तहकीक और बैनुल अक़वामी मयार की तकनीक अपनाने पर जोर दिया। अल खिदमत फाउंडेशन का रावन रोड पर नर्सरी का इफ्तिताह सरपरस्त अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर जादुन अंसारी ने इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान मुश्ताक मांगट, सदर अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर इंजीनियर हमाद रशीद शरीक हुए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुगीस शाहिद कुरैशी समेत जामियात के तलबा, तालिबात, वॉलंटियर्स और बच्चों ने शिरकत की। इस मौके पर जादुन अंसारी का कहना था, अल खिदमत फाउंडेशन ने गुज़श्ता एक साल में नर्सरी में 3 लाख फलदार और सायेदार पौधे तैयार किए। मानसून शजरकारी में 3 लाख नर्सरी में तैयार पौधों की शजरकारी की जाएगी। शहरियों में मुफ्त पौधे तकसीम किए जाएंगे। उनका कहना था, तालीमी इदारों के तलबा अल खिदमत के सफ़ीर बनेंगे। सिख यात्रियों को मुस्बत पैगाम देने के लिए करतारपुर राहदारी में 5000 पौधे लगाए गए। टाउन हॉल में महकमा बल्दियात के ज़रिए तमाम सेमिनार, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के नए कवानीन से मुतालिक आगाह किया गया। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल लोकल गवर्नमेंट ने वाज़ेह किया कि नए रूल्स के मुताबिक बर्थ डेथ सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन आसान की गई है। 7 साल तक फ्री रजिस्ट्रेशन होगी। 1 साल तक उम्र की पैदाइश का अंदराज सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल से होगा। 7 साल ताख़ीर से अंदराज मुतल्लिका असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट करेगा। 7 साल तजाद डिप्टी डायरेक्टर का इख्तियार होगा। इब्तदाई तौर पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसका आगाज़ 3 अजला में किया जा रहा है। अब घर बैठे भी लोग ऐप के ज़रिए सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। पहले मरहले में तमाम सरकारी अस्पतालों के साथ सिस्टम को लिंक किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में इसका डाटा यूनियन काउंसिल्स में पहुँचेगा।
ریسٹورنگ فیملی لنکس کے عنوان سے ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ہلال احمر کی جانب سے یہ اہتمام کیا گیا ہے۔ ورکشاپ کے اختتامی روز مختلف جامعات کے طلباء شریک ہوئے۔ ہلال احمر پاکستان کی جانب سے ریسٹورنگ فیملی لنکس کے عنوان سے ہونے والی 2 روزہ ورکشاپ کے اختتامی روز مختلف جامعات کے طلباء و طالبات شریک ہوئیں۔ ورکشاپ میں ٹرینر قاضی امجد علی نے طلباء کو ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مختلف اقدامات سے آگاہ کیا۔ طلباء کی جانب سے ورکشاپ کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیا گیا۔ قاضی امجد علی کا کہنا تھا جنگ، سیلابی صورتحال اور مختلف آفات میں طلباء کو لوگوں کی مدد کے طریقہ کار سے آگاہ کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کی صدر پاکستان ریسلنگ ایسوسی ایشن سے ملاقات ہوئی ہے۔ سینئر سپورٹس آرگنائزر عرفان اللہ خان، پروفیسر اشفاق احمد کی شرکت، قومی ریسلنگ کوچ فرید علی سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ مہر اکرم نے صدر پاکستان ریسلنگ ایسوسی ایشن بننے پر ارشد ستار کو مبارکباد دی۔ مہر اکرم عرف کالا پہلوان نے جشن آزادی کے پروگرام پر بریفنگ دی۔ لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کی جانب سے باغبانپورہ میں جشن آزادی دنگل کروایا جائے گا۔ اس ملاقات کا تفصیلی حوال بتائیں گے حافظ شہباز۔ جی حافظ شہباز۔ ہم موجود ہیں پنجاب کالج میں اور یہاں پر آج صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن نے یہاں ملاقات کی ہے پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کے صدر ارشد ستار صاحب سے اور ان کو مبارکباد دی۔ اس کے ساتھ ساتھ 14 اگست پہ جشن آزادی دنگل کے حوالے سے بھی معاملات پر تبادلہ خیال کیا، تو ان سے جانتے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں، کس طرح جشن آزادی منائیں گے۔ السلام علیکم ارشد صاحب، پہلے تو مبارک ہو آپ کو، اور دوسرا بتائیے گا کہ جو آج آپ نے ملاقات کی ہے، میٹنگ کی ہے، تو جشن آزادی کس انداز سے منائیں گے، لاہور میں کیا کیا اس کی ایکٹیویٹیز ہوں گی؟ کالا پہلوان جو ہمارے لاہور کے پریزیڈنٹ ہیں، صدر ہیں، تو آج وہ مبارکباد دینے کے لیے یہاں پہ آئے تھے اور انہوں نے اپنا پلان سارا بتایا ہے کہ جی لاہور کے اندر کیا کیا ایکٹیویٹیز ہم 14 اگست کے حوالے سے کروا رہے ہیں۔ تو کالا پہلوان اور ان کی ساری ٹیم بڑا اچھا کام کر رہی ہے جی۔ لاہور کے اندر انشاءاللہ 14 اگست کے حوالے سے بڑا اچھا ایک مڈ ریسلنگ کا ہمارا پروگرام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہم سب مل کے اس کو کروا رہے ہیں۔ ہمارے میٹ ریسلنگ کا پروگرام ہوگا اور 17 تاریخ کو ہمارے یوتھ گیمز کے لیے ٹرائل ہو رہے ہیں اور قذافی اسٹیڈیم میں، اور الحمدللہ اچھی ٹیم پنجاب کی بنے گی۔ اچھی ٹیم بنے گی جی۔ ہم موجود ہیں مہر اکرم کالا پہلوان سے جانتے ہیں۔ پہلوان جی بتائیے گا، ملاقات ہوئی ہے آپ کی اور کیا 14 اگست کی دنگل ہے وہ کس انداز میں کروائیں گے؟ میں ارشد ستار صاحب نے مبارک دینا آیا پاکستان کے صدر بنے نے ریسلنگ ایسوسیਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 14 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ارشد ستار ਸਾਹਿਬ ਤਾਵਨ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿਨ ਰੈਸਲਿੰਗ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ارشد ستار ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਵਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 14 ਅਗਸਤ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵੇਖਣ ਆਓ جی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ سنا آپ نے مہر اکرم کالا پہلوان کو کہنا تھا کہ حافظ شہباز، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ جشن آزادی منانے کے لیے قومی پرچم اور کاغذ کی جھنڈیوں سے گھروں، گلیوں اور بازاروں میں سجاوٹ کی جاتی ہے۔ کاغذ کی ان جھنڈیوں کو تیار ہونے کے لیے کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا۔ جشن آزادی کے موقع پر بازاروں اور گھروں میں جھنڈوں کے ساتھ کاغذ کی بنی جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں۔ کاغذ کی ان جھنڈیوں کو مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے مشینوں کے ذریعے سبز ہلالی پرچم کی عکاسی کی جاتی ہے۔ ڈیزائن کے مطابق سبز سیاہی کے ساتھ چھپائی کی جاتی ہے۔ 4 ماہ ہو گیا ہمیں کام کرتے ہوئے، تو رات دن 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ توڑے اور گٹھے کئی چلے جاتے ہیں اور کتنا ہی کام ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے فیصل آباد میں بھی مال جاتا ہے ہمارا، گجرال، سائی وال، ہر جگہ پہ مال ہمارا جاتا ہے۔ جھنڈیوں کی چبائی کے بعد اہم مرحلہ آتا ہے ان کی کٹائی کا، اور یہ کام بھی مشینوں سے لیا جاتا ہے۔ مشین پر کاریگر پیمائش کے مطابق جھنڈیوں کی کٹنگ کرتے ہیں۔ دیکھیے اسی پہلے پریس بھیجنے مال اتوں چھپ کے اتنے آتا ہے، اتوں بعد گنتی ہوتی ہے، ٹھکائی ہوتی ہے، اس تو بعد کٹنگ ہوتی ہے۔ کٹنگ ہو گیا تہاڈے سامنے اسی پیکنگ کرتے بنتے پے ہاں۔ اس تو بعد منڈے توڑیاں ہی بھیج کے اگے دکاناں تے باہر دے علاقے ہی جاندے ہیں۔ 4 مہینے پہلے کام چالو کری دا تے اخیر لے کے 2-3 دن رہندے ہوندے نے تے اسی نوں ختم کر دے۔ آج کل سبز کے ساتھ ساتھ نیلے، پیلے، لال اور گلابی رنگوں میں بھی جھنڈیاں چھاپی جاتی ہیں جو بچوں میں مقبول ہیں۔ پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! کٹائی، چھپائی اور خوب ساری ملک سے محبت اس جھنڈی میں گھولی جاتی ہے، جس کے بعد یہ جھنڈیاں تیار ہوتی ہیں مختلف رنگوں کے ساتھ۔ سبز ہلالی پرچم کو یہاں پر بنایا جاتا ہے اور 14 اگست کو آپ کے گھروں میں جب سجتی ہیں اور آپ آزادی مناتے ہیں
कैमरा मैन मकसूद भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फैलो कितना